जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आम आसतु जाना आज दिनचर्चा विषय। आज एक महान दिवस जहाँकि सर्वसम्मत बामन जन्म भगवान बामन अवतार लेथिबार आज बामन जन्म सुनिया गजपति महाराजांकर 68 अंक उत्कलीय सन 1432 साल आज आरंभ। वैष्णव संवत श्रवणा द्वादशी श्री जाजपुरे विरजा देवींकर वनजग यात्रा रथ निर्माण अर्थे श्री गरुड़ पार्श्व परिवर्तन। आज भाद्रव मासर 30 दिन सेप्टेम्बर मासर 15 तारिख रविवार। आज जन्म होउथुबा शिशुर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण आज अपराह्न 4:04 पर राक्षसगण रात्रि 3:37 पर कुंभ राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण राक्षसगण। आज मृत्यु होता व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिवा 2:16 पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु और कृषि संतान हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और मासदन दान। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। दिवा 2:16 पर वार्ता की अर्थात बैगण भोजन निषेध। आज रविवार जोगु आमिष बिरी मसूर ओदा निंब और दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। विविध शरण। आज धर्मकृत्य कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु, अद्य श्रवण नक्षत्र द्वादशी जोगु अद्य सर्व वैष्णव सम्मत द्वादशी उपवास। अद्य सर्वसम्मत श्री बामन जन्म उपवास मध्याह्ने श्री बामन उत्सव। प्रिय दर्शक बंधु, आज पर्वपर्वाणी कहले अद्य सकृत स्थापन इंद्रध्वज पूजा आरंभ। आज शुभ सुनिया उत्कल नववर्ष आरंभ। व्यावसायिक अनुष्ठान तथा मठ मंदिर और राजा जमींदार नगर मानक नूतन हिसाब खाता आरंभ। पूजा उत्सव ओ सुनिया पूजा श्री श्री दिव्य सिंह देव गजपति महाराजांकर 68 अंक उत्कलीय सन 1432 साल आरंभ। अद्य श्री विरजा देवींकर रथ निर्माण निमित्त काष्ठ संग्रहार्थे वनजाग यात्रा। रथ निर्माण निमंते बेलुआ बरण उत्सव श्री गरुड़ंकर पार्श्व परिवर्तन। अद्य बैतरणी तटस्थ शालाशुणी ठाकुराणींकर यज्ञ उत्सव। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड माध्यम आमे 12टी राशि संपर्क रे संक्षेप रे आमे देखिबा कोन आसुची प्रतिदिन राशिफल माध्यम रे एई 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। 15 तारिख रविवार कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। मेष राशि विषय। प्रिय दर्शक बंधु, ये द हेरोपांट ये कार्ड आपणकर हृदय एवं मन सबकिछि को समान रखिबार कार्ड। आपणक भितरे समानता रहिबो। जदि मन माइंड हृदय भितरे समानता रहिबो ताहले बहुत किछि समस्या आपे आपे समाधान हो जिवो। जदि आपणकर मन गोटे कथा कहबो माइंड गोटे कथा कहबो तो माने जाहले द्वंद्व बढ़िबो, किंतु आज आपणकर मन मस्तिष्क मेल खाइबो समानता रहिबो। कहबा को गले ये होची बुद्धंकर कार्ड। आज आपणकर विश्वास सर्वदा भगवान को ऊपर रहिबो। आपणकर मन सर्वदा धार्मिक रहिबो। एमिति आपणकर मन तो ईश्वर पाखरे समर्पण चेष्टा प्रति मुहूर्त करुछंती। आपणकर डाक मध्य ईश्वर पाखरे पहुंचुची मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने। बुद्धि बहुत मजबूत अच्छी। लोक मानकर किछि समस्या आपणक द्वारा समाधान हेबार जोग भी कहूची।
घर परिवार दाम्पत्य जीवन देखा गले भल रुझाणा भितर रिलेसन बहुत दिन समस्या सूत्र मिल अति उत्तम कथा व्यवसाय माने अति उत्तम फल प्राप्ति जोग अच्छी छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी जहाँकि करेंगे सबकि मन मोर प्रिय मेष राशि कर्म क्षेत्र में कार्य बहुत भल रहा जहाँ भी कम करेंगे आपको सफलता निश्चित मिल मनर भय मनर दुख करार कि ना जदि किसी कम करुले समस्त मिलमिशि करंतु सफलता पाइब जदि देखा स्वास्थ्य कथा देखा कौन समस्या जदि थिला तेबे आगु ताहा निश्चित भाव में सुधुरी जीव आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट आपंकर सरी खोजुची रिलेसन कथा कहले बहुत भल रही झगड़ा जहाँ भी होची ता भगवान को शरण को जातु मोर प्रिय मेष राशि देखिए सब समस्यार समाधान हो आज आपन को अनेक गुड़िए कार्य सफलता निश्चित भाव में मिल ए सन्देह करार कि ना जो सफलता आपण मन को खुशी कर कार्य सिद्धि रही आसतु जानिबा जे वृष राशि विषय मोर प्रिय वृष राशि ये 6 ऑफ कप्स आपण आज इनसेंट रही मनरे इच्छल कपट किसी रही बर्तमान आपड़ अतीतर कथा पिला बेलर कथा को भावुंट फैमिली बहुत सपोर्ट आपन को मिल सब कथार आपड़ बर्तमान बहुत जहाँ को कहती एमेच्योर व्यवहार करुँच छोट छोट छुआ भली व्यवहार करुँच आज जहाद्वारा आपण काम किसी भी हो पारना किंतु मन रखु ये कार्ड पर दृष्टि पकातु कार्य क्षेत्र में बहुत भल रहा नुआ नुआ उपाय कार्य करने को चेष्टा करेंगे निजर ठारू सान बयसर पिला सह कम भी करेंगे बोनस जो मैंने चाकरी कंपनी फैक्ट्री मानकर अच्छा बोनस मिलबार आगू सूचना दूसरी किसी प्रॉपर्टी भी कारी हाथ को आसबार जोग भी कहूँ चांस सुंदर रोचे धला रंगर कौन जिनिस दान करूँ बहुत भल रदि निज आखपाखे क्या असुस्थ देखुंत मोर प्रिय वृष राशि तेबे आज आपण साहाय्य करंतु आज आपण साहाय्य कले आपणकर अनेक गुड़िए कार्य आगामी बहुत माने सफलतार शक्ति जोगेब ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण बहुत खुशी रहिबे आपन को कई पुराना सांग सहित मिलन हो पारे परिवार सहित खुशी रहिबे बहुत दिन हेलानी जहाँ करि पारु नथिले आज सेतिरे सफलता पाइबे किंबा कोनोसी समस्यार समाधान पाइजिबे नचेत जो माने मैरेज करना विवाह प्रस्ताव खबर आसीपे कई हुए तो आपन को उपहार दे पारती जेहेतु मोर प्रिय वृष राशि घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति सुमधुर लव रिलेसन अति उत्तम प्रेमर प्रगाढ़ता आसो व्यवसाय भाई माने बहुत दिन इच्छा किसी सफल कर योजना प्रस्तुत करेंगे छात्र छात्री माने विद्या प्रति अग्रिम अधिकार निश्चित भाव में लाभ करेंगे ए सन्देह करार कि ना मोर प्रिय वृष राशि आज अन्यर उपकार करने मन उद्वेग आप निश्चित भाव में खुशी रे आसतु जानिबा मिथुन राशि विषय मोर प्रिय मिथुन राशि द फुल कार्ड कहवाक गले आपण पाखरे संपूर्ण पावर आज रुझाणा भी ठीक रखिए आज जहाद्वारा सबू परिस्थिति को समस्या को समाधान करें खाली आपण को निज पावर विषय टिके जानिबा दरकार अच्छी आपण को जी जहाँ कहे आप राजी होइजिबे किंतु आपण निज योग्यता शक्ति विषय जानी पारुना लक आपण साथी रहिबो वर्तमान आज आपण निज उपरे विश्वास एवं भगवान को ऊपर भरोसा रखंतु किसी भी काम आरंभ आज करंतु भल समय अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो भाभी चिंती निर्णय नियंतु एवं जहाँ भी काम करुछंती ता पूर्व जहाँ सहित आप सब कथा शेयर करंती तांको सह आलोचना करी कार्य आरंभ करंतु अल्प किसी रिक्स नहीं काम आरंभ करंतु जदि रिक्स न नेबे तेबे सेठी अटकी जिबे आगो को बढ़ी पारिबे नाही मन रखंतु मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने वर्तमान आपण कुआडे जाई पारंती चिंता गोटे सिद्धांत करि पारंती किंबा बुली जिबा पई भाभी पारंती मनी कैरियर व्यवसाय कथा मुझे कहबी नुआ चाकरी हो क्या मिल जार चांस भी रहिबो व्यवसाय आरंभ नुआ कई करि पारंती आपण को बहुत अपॉर्चुनिटी हाथ को आसीबो सब किछि बुझी विचारी माने परिवार लोकंक सह आलोचना करके निर्णय नवा आवश्यक अछि तेबे नुआ नुआ व्यवसाय जदि आरंभ करूछंती तेबे लोकमान को कथा सुनंतु नाही भगवान को ऊपर भरोसा रखी आरंभ करंतु जदि कई निज लोक कहउछंती कि एथिरे असुविधा अछि तेबे तांको कथा भी मध्य सुनंतु नहीं अजथा लोकंक कथा सुनंतु नाही आपण कौन काम को पूरा करेंगे ना गोटे काम करुँच जदि ताठू भल काम मिल जाव आप पुराना काम को छाड़ी पारती सबू जिनसर सेमती माने आभास आपण पाखे मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने जहाँ कम करुँच पूरण करूँ अधा छाड़े किसी भी शिखिपारे ना स्वास्थ्य कथा जब मुझे कहबी ये ध्यान देवा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने दुर्घटनार संभावना रोचे भी रही पारे मन ठीक रहा माने जदि कुआडे जाउछंती भाभी चिंती यात्रा करंतु जदि कौन स्वास्थ्य समस्या अच्छी तेबे कुआडे बुली आसंतु
मन खुशी रहिबो रिलेशन कथा कहले रिलेशनशिप रे कमिटमेंट रो अभाव टिके रहिबो मैरिड कपल मानकर प्रेम बढ़िबो किंतु आपन को एठी स्थिर रहिबाकू पड़िबो आपण केयरलेस गुण को छाड़ी अनेक दायित्व थिला परि लागुची मुंड ऊपर भारीपण अछि ताकू बहन करंतु नहले आपण को आज अनसक्सेस रूल होई जबार संभावना अछि सावधान रहंतु किछि दुर्घटना और दृश्यमान हेउची मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने एमिति जिनिस को हटेबा जा आपण को पाखरे अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो रिलेशनशिप आपण को ऊपर निर्भर करूची मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने जेहेतु व्यतिक्रम जदि आपण बोकांक परि रहिबे अपजस मुंड को नबाकू बाध्य हेबे दिन भल अछि भाबी चिंती कार्य हाथ दियंतु जानवाहन प्रति सत्र करवंतु एबे आसंतु जानिबा जे कर्कट राशि विषय रे मोर प्रिय कर्कट राशि आज कौन सी जगार आपण कौन सी कथा फसी जाई पारंती कौन सी प्रेसर आज टिके रहिबा बळी जणा जाउची रहिबार कारण आपणकर डर काले से किछि कहिदबो ई खराब भावना द्वारा एभली किछि परिस्थिति सामना करिवे किंतु सफलता अछि आपणको चारि पाखरे एक कठिन परिस्थिति घेरिक रहउची मोर प्रिय कर्कट राशि भाई माने किंतु तथापि आपण आपणको डर को पार करि पारिबे परिस्थिति रु मुकुली पारिबे रिलेशन खराब टिके रहिबो चीटिंग हेई पारे आपणको सहित जदि सिंगल अछंती तबे वर्तमान आपण पुराना कथा बा कार्य होपलेस एवं नेगेटिव फील करचंती प्रथम निज निज भीतर खराब भावना को दूरे दियंतु मोर प्रिय कर्कट राशि भाई माने जहाँकि ठीक समय आसिले आपको ठीक साथी मिल जाए मनी एवं कैरियर क्षेत्र में आपंकर चाकरी किंबा कैरियर निजक शक्तिहीन जो अनुभव करेंगे किंतु कहारी को आपन को माने क्या आपन को जहाँ करने को पड़ुछि करंतु किंतु क्या कहतु ना स्वास्थ्य क्षेत्र टिके चिंताग्रस्त रही पारती मेंटल प्रेशर रही ओजन ह्रास हो पारे आखिर कौन समस्या आज देखा दे पारे सावधान रुहतु मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने पारिवारिक खुशी निश्चित अच्छी दुख सीमित किसी नाही मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे सिंह राशि मोर प्रिय सिंह राशि आज किंतु आपणकर घात चंद्रर दिन आज आपनको समस्तଙ୍କର भी मध्य भल पाइबा रहिबो भाव प्रवणता को नहीं आप रही परिवार दायित्व बहन करेंगे समय अतिबाहित बिताइबे परिवार सहित लोक मान को साहाय्य करेंगे समस्त को उत्तम शिक्षा भल पाइबा देवे ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण भल दिन अच्छी केवल घात चंद्र आपण प्रति पादे पादे के भावी चिंती कार्य करने आवश्यक अच्छी तरबरिया नुहे घर परिवार दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो समस्ते आपन को सम्मान देवे रिलेशनशिप रे मधुरता आसीबो खुशी मिलिबो लव पार्टनर आपन को किछि गाइड भी करिवे व्यवसाय माने निज व्यवसाय स्थली सफा सुतरा करिवे किंबा पुराना आवास पत्र परिष्कार करिवे भल दिन अछि छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी रे मनोनिवेश निश्चित करिवे घात चंद्र हेतु आपन प्रत्येक कार्य को भावी चिंती एवं धीर स्थिर भाव रे तरबरिया न होई कार्य कले निश्चित भाव रे सफलता आपन को प्राप्ति हबो एबे आसंतु जानिबा कन्या राशि को विषय रे कन्या राशि आपण को साथी रे ये कार्ड कहबा कथा एस ऑफ कफ भगवान को आशीर्वाद अच्छी कौन भी कार्य आज करंतु संपर्क नुआ संपर्क आरंभ जोड़ंतु किंबा नुआ व्यवसाय आरंभ करंतु किंबा आपण साथी रे सर्वदा भगवान जेहेतु रहउचंती आपण जहाँ भी आज आरंभ करूचंती आपण को सफलता मिलबार चांस रहउची से कार्य रे केबे भी बाधा किंबा खराब नजर आज लागिबो नाही मोर प्रिय कन्या राशि कारण आपण को साथी रे भगवान अछंती कौन नुआ जिनिस शुभारंभ करि पारंती बहुत भल फल आपणकर अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी मोर प्रिय कन्या राशि भाई भणी माने घर परिवार दाम्पत्य जीवन खुशी रहिबो रिलेशनशिप नुआ रास्ता खोलिबार चांस देखा जाउचे सफलता जोग व्यवसाय माने नुआ किछि आरंभ करिवे नुआ व्यवसाय आरंभ करिवे बहुत भलो अछि छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा प्रति माने मनोनिवेश करिवे एवं ऊपर स्टेज को उठिबार ये गोटे सुंदर नमूना सुंदर दिन अछि मोर प्रिय कन्या राशि आज आपण भाव प्रवणता अधिक न होगा आवश्यक अच्छी जिते नीरव रहिबे सेते कार्य सफल हबो जदि आपण अधिक भाव प्रवणता रहिबे ताले आपणकर जसवान हे जिवो तेणु मोर प्रिय कन्या राशि जो कार्य करूचंती ना काहेकि ठीक भावी चिंती चिंताधारा रे कार्य करंतु सफलता आपणकर प्राप्ति होबार जोग कार्ड अछि एबे आसंतु जानिबा तुला राशि को विषय रे मोर प्रिय तुला राशि आपणकर कौन अंतरर लोक आपण साथ छाड़ी दे पारंती बहुत कठिन परिस्थिति मध्य आपण आज पाखरु दूरे जाई पारंती के निज लोक जेतेबेले आपणकर तांको पाखरे दरकार आसिला से समय मध्य आपण साथ देबे नहीं नचेत आपण परिस्थिति को सामना करू नांती परिस्थिति को छाड़ी आगो को बढ़ुचंती समस्या को सामना करू नांती मोर प्रिय तुला राशि समस्या को सामना कले जाई आपण समस्यार समाधान पाइबे समस्या ठारू दूरे रहिले समस्या आम साथी रे रहिबो आउ आगो को बड़ धरणर गोटे बोमा हेकी सामना को आसी पारे तेणु मोर प्रिय
ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଜମା ବି ଆଜି ଖୁସି ରହିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯାହାକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଗେଟିଭ କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କୌଣସି ଭଲ କଥା ହୁଏ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଖରାପ ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ପଜିଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଭଲ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ନେଗେଟିଭ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ଜଣାଯାଉଛି, ଆଜି ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖର ଅନୁଶୋଚନାରେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ପରି ଆଜି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଭାବନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଏ ତ ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତେବେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହ ଭଲ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ସନ୍ଦେହ ମନ ଭିତରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ରିଲେସନରେ ଜମା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମନ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଘଟିଛି। ରିଲେସନ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ, ହୁଏତ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ କେହି ବି ଚାହିଁପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ କେହି ହରିବାର ଭାବନା ମନକୁ କାହାର ଛୁଇଁପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ କାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ପୁଣି ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ମିଳିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମନ ଟିକେ ଉଦାସୀନ, କାହାରି ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଯାହା କୁହାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେୟା ହେବ ତା ବି ନୁହଁ। ପୋଜିସନ ଦେଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି ଆଜି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଜି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ରହିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନସିପ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରିମ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ମିଳିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦର୍ଶାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣାର ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ଅଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ସଫଳ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଲାଭ ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ରଖିବେ। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରବରିଆ ନ ହୋଇ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ସାବଧାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ଏସବୁ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରିବେ। ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଲ ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବି, ଆଉ ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ମିଶିବି ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକି ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇଆ ଭାବିବେ, ମାନେ ଭାବିବେ, ମନକୁ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଏ କଥା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁ କାମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ସଫଳତା ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରମୋସନର ଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ବି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପଇସା ବି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଯେତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟାୟାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, লিমিটরে যা করছেন লিমিটরে করন্তু, তেবে স্বাস্থ্য সমস্যা দূরেই যাব। লাইফরে যা বি হুয়ে সবু ভগবানଙ୍କ ইচ্ছার হুয়ে ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବି, ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଟେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ରହିବ। ଇଏ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କଥା ବଢ଼ିପାରେ। ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ପ୍ରଖରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବ, ହୃଦୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୁସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ, ମନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବ। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ବହୁତ ଖୁସିର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଇ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅତୀତର ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ଜରୁର ଥିଲା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦେବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ରିଲେସନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଦୂରେଇ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପାର୍ଟନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ଼ କହିବା କଥା ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଭଲ ବନ୍ଧନ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା କିଛି ଖରାପ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଆଜି ସୁଧାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭାବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ହାସଲ ହେଉ କି ନିଜ କ୍ଷମତା ହାସଲ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାସଲ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ହାସଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅତି ଉଦ୍ବେଗ, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତି ଅତ୍ୟାଚାର ମନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି, 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହିବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଏହା ପଜିଟିଭ୍ ତାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିଛି ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଳନ କରିବେ, ଭଲ କଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ରହିବେ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଦିନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରାମସେ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ପ୍ରଦାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚଟାପଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ନିଗୁଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।